Okey, Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Sekali lagi kita kembali untuk sambungan kepada protection system. So hari ini kita akan pergi ke tajuk mana pula CT dan VT CT dan VT. Okey, current transformer dan voltage transformer ataupun ada panggil PT lah, potential transformer. Okey, current transformer, straight to the point lah. Kita ada biasanya akan jumpa dua jenis, bar primary or bushing CT, spirally wound iron core with evenly distributed toroidal winding, and wound CT, fully insulated CT with a number of primary turn, usually insulated with cast resin. Disadvantage, lower primary short circuit rating, difficulty to change CT, more costly lah. So yang ni kalau beli switch gear dia nak kecil-kecil, wound CT dia pakai jenis wound CT lah untuk yang jenis compact Kalau pakai ring CT semua tu you perlukan clearance yang lebih besar. Kita akan tengok So function CT nama current transformer, alat ubah arus, bahasa Melayu alat ubah arus, current transformer. So dia kerja dia alat untuk mengubah arus. So ubah daripada apa ke apa. So dia akan ubah current yang flow dalam tinggal lagi. Dia akan ubah current yang flow dalam primary circuit menjadi current dalam secondary circuit, tapi dalam direction yang opposite. So ratio of the current magnitude sama je lah. Primary current kali dengan primary ratio, primary turns sama dengan negative. Secondary current kali dengan secondary punya turns. Okay. So current flowing from P1 to P2. Settlekan dulu sikit. So current flowing from P1 to P2 daripada P1 ke P2 akan menghasilkan current yang keluar daripada S1 S2 ke S1 S2 to S1 So S2 to S1. So apa kerja function dia? So accurately reproduce the ratio and phase angle of the primary current. Maknanya dia akan reproduce balik the current. Contohnya kalau 100/5 5M tu sama dengan 100M. Kalau pada masa tu 100M angle 0 degrees, dia akan represent juga 5M pada angle lebih kurang 0 degrees lah. Dia ada allowable error lah as per IEC yang dah set lah. So kedua ialah electrical isolation lah between primary and secondary winding. Secondary winding ni more on the low voltage side. So tengok antara ni dengan main conductor dia tak ada touching lah ataupun ada some clearance. Dan dia insulated to cover the insulation required lah against the voltage face to ground of the primary circuit. So ni true primary CT lah. Ini yang you selalu jumpa ring type CT So wound primary CT jenis macam ni lah. So dia punya primary dia terus gulungkan atas core tu. Lepas tu daripada core tu dia akan ada satu lagi secondary wiring yang gulung terus wind pada core dia yang sama lah. So ini selalunya kita pakai iron core. Ada juga yang air core, tapi iron core setakat ni iron core lah yang terbaik sebab dia concentratekan semua magnetic flux kepada situ. Kalau air core dia ada banyak losses situ. Okay, so ni current transformer. Sini tuan-tuan pernah tengok ni jenis ring type. So banyak ni wound type tak nampak pun bulat. So kalau tengok belah atas ni sebenarnya primary circuit lah, P1 dengan P2. So P1 masuk dia gulung dah ni, P2 masuk, lepas tu dia P2 keluar. So ada core iron core ke apa. So secondary pun wind dalam tu. So dia keluar kat sini lah. So nampak gaya macam ada dua CT lah sini. Sebab nampak ada 4 terminal So selalunya kalau wound type ni dia akan combinekan 2 ataupun 3 CT ke dalam satu wound type CT lah. So mungkin ada protection satu ataupun protection ada 2 CT dan ada satu lagi CT untuk metering. So dia compact, dia very compact. Okay, ke apa lagi nak cerita sini
Okey, so ni current transformer ni contoh untuk yang ni lah. So model dia WP200, continuous thermal rating dia ada cakap 1.33 times daripada rated current. And then insulation class, so 0.6 kV, 600 volt. So I'm guessing this is for LV lah, 0.6 kV. And then BIL lah, basic impulse level 10 kV lah, full wave 50 ke 400 Hz. So bergantung lah pada manufacturer, dia akan supplykan all this info lah. So it's a low ratio wound primary, suitable for primary currents up to 50 amp. So ni untuk metering lah. So VA dia 200 VA lah. So ni ada rating dia 200 VA. So ratio bergantung lah pada apa yang you nak lah. 7.5 pada 5, 50/5, 40/5. So this one depends lah on you lah, on your load requirement lah. So CT secondary ni peringatan lah, keselamatan lah. CT secondary must never be left in open circuit. Secondary ni ni S1 S2. Sini bukan S1 S2 lah, mana. So sini S1 S2 S1 S2 sini kena always shorted. Kalau tak shorted, ada bahaya dia lah. Kalau CT mana secondary yang tak digunakan, you kena shortkan dia. Kalau tak ada sambung ke relay, tak ada sambung ke apa, maknanya tak ada close loop, you kena shortkan dia. Kalau sebab apa? Sebab secondary of a current transformer is not disconnected from its load. While current is in the primary, as the transformer secondary will attempt to continue to drive a current across the effectively infinite impedance up to its core saturation voltage lah. So this may produce a high voltage across the open secondary in the range of several kilovolt, causing arcing. Ni bahasa panjang ni. Kita boleh lukis kat sini Tak tahu jadi tak cantik. Okay lah. Katalah ni ada line. You ada CT, sorry so sini ni CT ni S1, sorry. Ni S2. So across CT yang open circuit ni ada impedance lah sebab dia tak connect ni, high impedance lah, almost infinity lah So bila ada current lalu primary sini, you punya CT tetap akan cuba untuk drive small current, tak perlu besar pun, even milli micro amp pun cukup. So bila dia akan ni, bila ada current across ni, sebab impedance kita dah tinggi so impedance tinggi, so dia simple punya ni je lah, V equals to IZ. Walaupun current you cuma beberapa microamp ke apa, walaupun you kata current tak lalu tapi sebab impedance you terlalu tinggi, berkilo ohm lah apa, so this will create that high voltage across your secondary terminal. So kalau you biar je, you boleh dengar bunyi dengung, boom, sampailah dia flash over macam tu lah. So janganlah sekali-kali tinggal dalam keadaan open circuit pada you secondary kalau tak digunakan Okay. Tukar balik pada ni. So how CT works, simple So ni adalah 600/1 amp punya CT. Apabila 600 amp lalu, so sebanyak 1 amp current akan akan keluar pada secondary. So dia akan flow melalui you punya relay. So kalau relay is connected to your circuit breaker lah. So jangan confuse lah, wire ni dengan wire ni tak sambung. Ni wire ni untuk relay baca je. Yang ni adalah untuk trip signal. Okay. So katalah 6000 amp, 6 kA lalu. So 6000 amp, kalau 600 amp bersama dengan 1 amp, 6000 amp bersama dengan 10 amp 6000 bagi 600 dapatlah 10 amp. So gitulah cerita dia. So CT typical rating yang tuan-tuan akan jumpa ialah ratio primary, secondary. Ni pelik ni 120. So ni ialah ratio dia, 600 bagi 5, 1200 bagi 5. So primary yang ni lah 600 amp/1200 kepada 5 amp. Maknanya CT ni ialah jenis
dual winding. Tapi tuan-tuan hanya boleh pakai satu saja. Sama ada tuan-tuan nak pakai 600 1200 ataupun 600 ataupun 1200, tak boleh pakai dua-dua lah. So ratios ni cara dia kira ialah primary bahagi secondary. Contohnya 600 bagi 5 dapat 120, 1200 bagi 5 dapat 240. So ni ialah CT ratio lah. Okay, and then ni secondary, and then you ada rated voltage, maknanya CT ni digunakan, insulation dia adalah 34.5 kV, digunakan untuk sistem 33 kV. So dia boleh tahan sehingga 34.5 kV lah. And then frekuensi macam kes ni 60 Hz lah. And then dia pernah juga mungkin ni jenis wound type, dia ada buat AC high port lah dekat FAT dia 1 minute, dan juga basic impulse level lah 200 kV. And then this is the short circuit rating. Katalah berlaku short circuit pada ni, so this wound type CT boleh carry up to 100 kA current for 1 second. That's the short time rating lah. And this is your secondary connection. Tuan-tuan hanya boleh guna X1, X3 ataupun X2, X3 ataupun X1, X3 lah. Okay, so this is the primary connection lah. Alright. Macam ni saya tak cerita lagi lah. Sekejap lagi kita akan cerita apa masuk. So ni nampak jenis apa? Macam jenis protection CT Okay, so CT burden. Kat sini tak ada cerita pasal CT burden kan. So kat sini kita ada CT burden lah. CT burden kita ada breaker, kita ada CT 305 dan katalah head full load 5M melalui ni. So kita punya CT burden ialah CT ni mestilah boleh memberi kuasa, memberi power kepada dia punya lead, dia punya kabel yang mengconnect antara S1 S2 kepada relay dan juga kepada relay coil. So dalam mana-mana datasheet relay akan ada relay coil punya VA requirement. Selalu dia akan cakap lah 2 VA, 3 VA. So macam case ni dia bagi relay coil memerlukan 3 VA untuk dia operate lah. So 3 VA dah digunakan untuk relay coil lah. Tapi yang kena consider juga voltage drop untuk melalui lead kita ataupun kabel ni. So kita ada kabel 2.5 mm2 0.12 ohm. So katalah jumlah kabel ni 0.12 ohm. Kabel 2 mas pergi dan balik 0.12 ohm. So VA ataupun S sama dengan I2R lah. I2R, so dia dapat 5 kali kuasa 2 kali 0.12 dapat 3. So 3, betul lah. 5 kuasa 2 25 kali 0.12 dapat 3 VA So 3 VA, selalu 3 VA. So kita perlukan 6 VA lah paling kurang. Ni secara kira secara orang kata secara bodoh lah, simple punya calculation So your CT punya burden mestilah boleh cater untuk 3 VA campur 3 VA. So your CT burden must be at least 6 VA So typical CT ada 5 VA, 10 VA, 15 VA lah, 20 VA pun ada, 30 VA pun ada lah. So this one is calculation of the CT size, CT VA punya burden size berdasarkan kepada VA requirement relay dan juga wiring lead. So metering CT kita pergi pada metering CT jenis pertama, metering CT. So kita ada class point 1, 2.5. Ada banyaklah class point 1, point 2, 1.0, 2.0. So class point 2 digunakan untuk TMB tarif metering. Sama ada 132 ke 33 ke sampailah ke LV, TMB akan minta you purchase daripada supplier, make sure dia supply CT metering yang jenis 0.2 punya kelas kelas 0.2. So kelas 0.5 and 1.0 selalunya kita gunakan untuk benda-benda yang tak perlukan accuracy lah macam emitter dan setakat nak tengok power tapi kalau kita nak billing 0.2, kalau nak billing lagi accurate 0.1, 0.01 tu lagi accurate lah. So accurate for load current typically up to 120% lah. So CT ni untuk CT metering dia punya accuracy ni dia confirm, dia janji. Contohnya kelas 0.2 error dia sebanyak 0.2% up to 120% of CT punya ratio.
Contohnya kalau CTU 100M/1 sehingga 120M dia boleh confirmkan CT punya accuracy boleh maintain. Kalau lebih dari 120M ada certain error lah. Okay. So ni contoh lah. Kita ada primary current, secondary current, CT ratio, ada CT burden, ada CT class dengan safety factor FS10 lah. Biasanya yang kita jumpa 3 ni lah, 3 value ni lah untuk CT metering 15 VA, class 0.5, safety factor up to 10 times lah. Itu dia maksud dia. Okay, protection CT pula has rating for accuracy class and accuracy limit factor. Apa benda accuracy class. Then consider typical rating macam ni, 300M, 5M, 5P10, 15 VA CT 15 VA adalah burden. P denotes CT ni adalah jenis protection 5P bermakna CT 5% error within accuracy limit factor. 5P10 meaning ALF 10 ataupun accuracy limit factor sebanyak 10. So dia bermaksud the accuracy limit factor adalah sehingga 10 kali rated current ataupun 10 kali 300M. Contohnya pada burden 15 VA ataupun pada current 5M. Pada current 5M you punya CT boleh membaca current, fault current sehingga 3000M dengan error sebanyak 5%. Tapi kalau dia pergi baca current lebih daripada 3000M, dia tidak boleh janjikan error tu adalah 5%. Mungkin lebih, mungkin CT tu go into saturation lah, ataupun jadi tepu. So bacaan mungkin jadi betul, mungkin jadi tak betul juga. Okay. Alright. So for a given CT 15 VA 5P20, dia ada guaranteed error of less than 5% when it is subjected to 20 times nominal current and delivers into its nominal load 15 VA lah, macam saya cerita tadi lah. Tapi kalau tuan-tuan selalu perasan walaupun kadang-kadang CT tu 20 kali something, tapi bila compare kepada short circuit current, 20 kali CT ratio tu masih kurang daripada short circuit current tu Sebenarnya CT ni dia boleh pergi lebih lagi. Walaupun katalah macam case tadi katalah kita ambil yang 5P20 ni adalah 3000/1 So sepatutnya dia boleh pergi hanya sampai 3000 kali 20 60 kA. Katalah fault you calculate dapat 80 kA. So boleh tak dia baca 80 kA? Sebenarnya boleh. Sebab burden kita selalunya tidak sampai pun 15 VA. So selalunya burden kita oversize. Selalunya burden katalah kita buat 5 VA dan 15 VA, sebenarnya kita punya CT boleh baca sehingga 3 kali daripada 20 kali ni. Maknanya boleh baca 20 kali 3 KA 60 kali lagi 3 180 KA. Ni roughly lah kita akan cerita in detail lagi dalam topik seterusnya lah. So rated current error kalau pada 5P dia ada plus minus 1% and then 10P adalah plus minus 3%. Ini adalah bacaan pada secondary lah. Yang tadi tu 5% pada primary so contohnya kalau dibaca 100 dibaca 100M patutnya 5P 5%. So mungkin bacaan dia adalah 95 ke 105. Mana kalau di convert daripada secondary kepada ni, contohnya kalau secondary dia 1M, dia akan baca mungkin antara 0.95 kepada 1.05M. Tapi dia ada certain error jugalah. Kalau 5P plus minus 1% error lagi di situ So kalau 10P plus minus 3%. So composite error ialah error bacaan pada ALF lah. So kalau pada exactly 20 kali ataupun 10 kali current tu, dia akan baca dengan error sebanyak 5%. Kalau 10P sebanyak 10%. Okay. So phase error adalah at rated current So kalau 5P plus minus 60 minit ataupun sama juga 10P lah. Okay, sebenarnya 60 minit ni samaan dengan 1 darjah lah. Contohnya katalah pada masa tu current rate phase yang you baca adalah 100M angle 15 darjah itu adalah bacaan primary. Tapi bila baca secondary, dia punya error adalah plus minus 60 minit ataupun plus minus 60 darjah, 1 darjah lah. 1 minit sama dengan
1 darjah sama dengan 60 minit lah. So maknanya error yang dibaca ialah 100 M plus minus 1 darjah, which is 15 plus minus 1, antara 14 ke 16 darjah. So tak lagi mana lah. Okay, protection CT rating. You ada network voltage characteristic. So ni sini ada banyak benda lah. So you ada rated insulation voltage, which is you punya voltage rating, power frequency 50Hz yang 1 minute test tu, and then impulse voltage test. Tu ada untuk voltage rating. CT serial, this is short circuit punya rating. Item 25 kA 1 second, dan juga ada peak current 62.5. Selalunya 2.5 kali lah kan. Kalau 2 kali 25, 50 campur 0.5, 12.5, so about 62.5. Okay, then this is your ratio 150/5. Di sini kita ada dua jenis CT lah dalam buntat ni. So satu untuk protection, satu lagi nampaknya untuk metering. Okay, accuracy power, this is the VA rating ataupun burden. Accuracy class, untuk protection 5P, untuk metering 0.5 class. ALF, then safety factor 7 lah. Okay, so this is standard yang dia compliance tu. Alright. And then third type of CT ialah class X ataupun class PX punya CT lah. So special CT yang used for high impedance relay. Dulu lah. Sekarang ni high impedance, low impedance tak ada beza dah. Sekarang ni low impedance dah bersepar lah. So boleh juga pakai untuk high impedance punya application dulu-dulu. Macam high impedance dulu banyak digunakan untuk REF, untuk bus bar differential, dekat transformer differential. So sekarang ni kita dah boleh guna low impedance lah. So it's all because of technology punya advancement. So rating dia include VKP ataupun knee point voltage, KP knee point, maximum exciting current at rated knee point, maximum secondary winding resistance. So tiga value ni bila you beli PX CT ataupun class X CT mesti ada dekat dia punya nameplate. Mesti ada. Macam mana you nak size semua, dia bergantung kepada ni lah, short circuit level. Sebab kita nak pastikan CT kita tidak tepu bila berlaku fault current yang paling maksimum lah. Kalau dia tepu, bacaan dia mungkin baca 0, mungkin tak baca langsung, mungkin baca haywire lah, lebih atau kurang daripada yang sepatutnya. So 2 ratio or 2 core CT, single ratio but can be 2 ratio, 300/600. Tapi satu saja boleh pakai lah. Kalau nak pakai 300, 600 lah. Okay, so 2 core CT typically in one CT, one CT with 2 or more CT cores. So core 1, core 2. So both winding can be used at the same time. Maknanya dia boleh pakai separately. Core 1 lain, core 2 lain. So core 1 pergi ke protection CT, core 2 pergi ke metering relay. Core 1 pergi ke protection relay. Okay, ni single ratio transformer, contoh-contoh lah yang biasa dijumpai. Transformer with an intermediate tapping on secondary transformer. Ni yang tuan-tuan boleh pakai 300. Kalau nak 300 pakai ni. Nak 600 pakai ni. Boleh pakai salah satu saja, S1, S2 ataupun S1, S3 Okey, apa lagi? So ni adalah transformer primary into section for connection either in series or in parallel. Ni macam summation CT lah sebenarnya. Patutnya sebab dia dua direction yang berbeza, C1 ke P2, C2 ke P1. Okay, transformer with 2 secondary winding. So ni one type, separate winding. Transformer with an intermediate tapping on secondary winding and incorporating test tap. So ni ada tempat untuk test tap lah. Selalunya you ada dekat depan LV board tu ataupun LV compartment, you akan ada satu test tap sini. So you tak payah susah-susah nak disconnectkan CT. So you just boleh inject direct daripada test terminal block tu lah. Okay, CT with common primary and multiple core. Common primary. So primary dia common satu je, tapi core ada 3. Mungkin ni protection, metering, protection. CT with common primary and multiple secondary winding. So yang ni core dia sama satu. Core sini maksudnya iron core dia. Okay, CT. So ni primary circuit, secondary circuit. Okay.
And CT with primary winding, ni summation CT lah. Multiple primary winding. P1, P2, P1, P2. Dia keluar satu je. Alright. So yang nombor 8 ni contoh dia yang macam ni lah. So dia ada satu core je. So P1, P2, P1, P2. So dia sumkan pada ni, kalau balance dia tekan ni lah. So dia guna ni sebagai summation CT lah. Alright. Okay, CT equivalent circuit. So kita ada CT iron core. So iron core kita perlukan normally small magnetizing current untuk dia operate. Sama juga macam transformer lah. Mana-mana ni dia mesti ada internal punya consumption, which is dia perlukan this small magnetizing current. So CT boleh represented by an ideal CT, magnetizing impedance ZE, ZE magnetizing impedance, and internal secondary winding resistance RS. So this is representing a CT equivalent lah. And then this goes to your load lah. Okay. And this one is another type of current sensor, bukanlah current transformer, tapi boleh lah. Tapi dia teknologi ni taklah baru, sebenarnya dah quite long. So kebanyakan circuit breaker yang mana built-in protection relay tu dipakai Rogowski coil untuk detect. So dia Rogowski coil is the only type of current sensor yang mana dia takkan tepu. Maknanya there will be no saturation lah. So simple to retrofit, lightweight, coil size not dependent on the current to be measured. So dia core pun tak ada, kadang-kadang dia air core je. Tak ada isu kalau open circuit, sebab output dia bukan macam current. Output dia adalah voltage lain. Kalau macam output CT lain, S1, S2 dia akan ada current flow kan. Bukan. Output sini adalah dalam bentuk voltage, dan voltage dia sangat rendah lah, 5 volt ke beberapa volt saja. So sebab tu tak ada isu kalau dia open circuit. Capable of taking huge overload current without damage, and immune to DC current lah. Okay. So DC current ni DC current pula, Rogowski coil, kalau tuan-tuan nak jumpa dalam tu lah, dalam built-in dalam ACB. So kalau mana tuan-tuan tengok ada protection relay, lepas tu dia tak ada CT ke apa, so normally dia akan menggunakan Rogowski coil lah. Okay. So yang ni Rogowski coil you tak boleh nak, kalau relay you jenis pakai input daripada Rogowski coil, you tak boleh pakai secondary injection current biasa. So you kena beli voltage injector ke, ataupun kena beli direct daripada OEM lah. Contohnya kalau macam Marine Green ataupun ABB punya sache yang built-in relay ni, so you kena beli you punya special injector tu dengan OEM. Basically dia inject voltage je. Dia tak bagi, kalau dia tahu, dia tak bagi tahu kita voltage besar mana, sine wave ke apa benda ke, boleh je buat sendiri lah. Tapi kita belilah, tak mahal sangat pun. Okay, so tu je lah. Kalau beli yang jenis ACB tu, you kena buy that kind of equipment lah. So CT mag curve, CT magnetization curve represent the magnetizing current as a function of voltage developed at the CT secondary. So dia ada 3 zone: non-saturated zone, zone tidak tepu; intermediate zone, zone tengah; dan juga zone tepu lah, saturated zone. So kat sini yang orang kata sebagai ni point voltage lah. So the way you buat test simple je. You ada mana-mana CT, you cari S1, S2, you ada variate, lepas tu you ada tong clamp meter. So you inject variate daripada 0 volt, you inject sikit-sikit. Inject 0 volt, lepas tu you measure current berapa. Then you inject, naik sikit-sikit, voltage, current, inject sampai you plot dapat curve macam ni. Jangan inject terlebih, nanti dia boleh meletup. So ini kalau buat secara manual lah. Kalau tak ada, you dah ada alat memang mag curve punya test set, you masuk je inject, dia pun inject sesuatu. So once dia dah sampai this kind of ni point, dia pun tahu dah nak stop. So tu kalau ada alat tu sendirilah. Okay. So when do we say it's a knee point lah? So knee point is a point di mana there's a change of 10% volt change, which produces to about 50% current change. So this is your knee point lah. Alright. So we say that anything below the knee point ni, your CT is supposed to be working well lah. So bila based on knee point ni,
kita tambah lah. Based on knee point ni, bila you dah tahu knee point ni, you dah, sebab you tahu dah short circuit level at your system tu banyak mana, you boleh tahu berapa sebenarnya maximum knee point yang akan diproduce berdasarkan short circuit tu. So you kena make sure based on that short circuit level that knee point is above the knee point due to that short circuit. So your CT, your VT, your CT must be sized in that manner lah. Okay, especially for class X CT lah. Okay, CT testing So CT testing kita ada DC resistance test, polarity ataupun flick test, magnetizing curve test, ratio test, insulation and dielectric test. Last kali tu saya tak ada cerita sangat lah. So DC resistance test very simple, macam you measure resistance lah, DC resistance. Kalau pakai multimeter tak begitu accurate. Any resistance test you nak measure betul-betul, the best you pakai bridge tester lah, ataupun low ohmic resistor punya test set Okay, so you just connect. So dia akan bagi certain current, dia measure voltage. So this test set voltage bagi current, dapatlah punya R total lah. So R total will the DC resistance of the CT will be R total minus the R lead. Polarity test S1 S2. Ni is a flick test. So primary side you akan connect kepada satu bateri. So sepatutnya ada satu switch lah untuk on off dia. And then you akan secondary side S1 ke S2, you akan measure. You akan measure, make sure ni pakai jenis positif lah, pakai jenis yang ada jarum lah. Kalau you pakai digital dia akan jadi positif negatif, takut tak nampak. Kalau jarum nampak lah. Jarum yang offset dia 0 kat tengah patut ada positif negatif DC punya ni, DC punya voltmeter. So bila you on off, so dia akan ada flick. So daripada situ you boleh check lah sama ada direction semua adalah, contohnya kalau positif semua positif. So you kena make sure kalau red, yellow, blue, bila you buat flick test, red, yellow, blue semua pergi ke arah yang sama. Neutral pun pergi ke arah yang sama ataupun terbalik Katalah kalau dua arah sama, satu terbalik, apa jadi? Kalau you punya fault pakai jenis summation red, yellow, blue, so nanti dia akan tak jadi zero lah. Sebab salah satu CTU polarity dia terbalik. Okay, ini salah satu cara untuk you buat polarity test lah, flick test. Ada banyak cara lagi lah. Ada yang buat secara primary injection, dia inject. So tapi ini kita tunjuk yang cara paling basic lah. Okay. Okay. Alright, so CT Mac curve test. CT Mac curve test macam kita cerita tadi, kita ada variate, kita inject voltage. So kita measure voltage dan kita measure current yang masuk S1 S2. So we are actually measuring the magnetizing voltage plus dia punya exciting current. So you will plot voltage versus exciting current, exciting voltage versus exciting current, then you can see lah kat mana dia punya knee point, kat mana intermediate punya region, kat mana dia punya saturated punya region. CT ratio test. This is CT ratio test. So you can inject antara P1 ke P2 and P1 ke P2 katalah ni 405. So you inject 400, sepatutnya dapat bacaan secondary you kena baca 5M. Okay, so you alright. So kalau inject 200, secondary you akan measure dapat 2.5M, macam itulah. So ada juga masa primary injection ni, indirectly kita boleh check you punya polarity Contoh. Ada tak saya cerita sebelah? Tak ada katalah macam ni ni red, yellow, blue ni red, ni yellow. So sebelah ni you short. So ni ada CT katalah ni ni pergi ke fault CT, fault contoh fault detection. So ni you punya test set. So you inject ni you punya test set. So you inject pergi red, dia pulang balik ke yellow. Kalau CT you terbalik,
kalau CT sama arah red dengan yellow, bila you sumkan red dengan yellow akan dapat residual current 0. So a fault relay takkan dapat bacaan lah. Ataupun kalau you tong secondary current ni, residual current sini 0. Tapi kalau salah satu CT terbalik, katalah yellow terbalik, so you punya current sepatutnya katalah CT ni 401. So bila 401, kalau CT yellow terbalik, dia akan baca sini 400 pergi dan pulang 400. Tapi sini akan jadi 2M. Sebab dia sum, 1M sini keluar, campur 1M sini jadi 2M. So fault pun akan baca lah residual current ni. So you know lah. So this is another way of indirectly checking whether your polarity is correct or not lah. Okay. Tapi ni tak sembang lagi pasal polarity towards bus, away from bus. So kita tak nak peningkan lagi ya. Kita tak cerita lagi lah. Okay. Alright. Tu sahaja kot untuk City. Kering dahaga bulan puasa ni. Okay. Kalau ada apa-apa soalan untuk current transformer, kita ni lah. So voltage transformer ni saya stop dulu lah. Kita sambung kemudian lah. Kering tekak ni. Okay. Kalau ada apa-apa, tuan-tuan boleh ni lah. Boleh komen di bawah. Tolong subscribe kepada saya punya Facebook link dan juga YouTube. Dan seterusnya ni lah. Berjumpa lagi seterusnya selepas ni dalam tajuk voltage transformer. Sekian, terima kasih.